Hello kabarkads, good morning. Welcome to my vlog. Balik na balik na pagkukuan vlog kay Milingaw. Guys, kabarkads, good morning day. Kabarkads, Domingo karon guys. Kabarkads, Domingo karon mingaw walay liado. Pero kaniyara kabarkads na kuan na yung mga busing kanina going to sila sa Davao for Kanda. Kuan. Mga kabarkads sa ano, lugar sa SSS. Shout out ko sa akong mother na si Victoria Lucica Lungay. Maupod akong mga kabarkads, mga igagaw igsoon. Shout out, kumusta kamo diha? Shout out sa akong asawa na sa balay, amping-amping. Maupod sa akong inahan, amping-amping pod. I love you mother and I love you my wife. I love you my igsoon. Og more na mga kabarkads. More ang video karon na adlaw Domingo. Araw ng Sunday. Good morning. Paki-like and share my Facebook page. Good morning to all.